अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद। मैं हूं मज़हर ख़ान। पाकिस्तान के एक दानिश्वर उलमा मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो एक कनाडा के अपने बयान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी कहा था और उन्होंने कहा था कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, और कुरान पाक की एक आयत को लेकर जो बात कही थी उसको लेकर पाकिस्तान में जो है लगातार एक बवाल सा मचा हुआ है और उनको लगातार धमकियाँ दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि गुस्ताख़ नबी की एक सज़ा, गुस्ताख़ रसूल की एक सज़ा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। मुफ्ती तारिक मसूद ने क्या करा था कि पहले जो है उससे रुजू कर लिया था और अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया था। उन्होंने कहा था कि मुझसे गलती हुई है, बयान करने में गलती हुई है, जो कुछ मैंने अल्फाज कहे थे उससे गलती हुई है। एक नया बयान मुफ्ती तारिक मसूद का फिर आया जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ें कोट की हैं, कुछ हदीसें कोट की हैं, फतावा रिजविया का हवाला दिया है, कंजुल ईमान का जो है हवाला दिया है, अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी जो है उनका हवाला दिया है। वो तमाम चीज़ें जो है उसमें जो है उन्होंने शामिल की हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अगर लगातार इस तरह से बातें होती रहेंगी, लगातार एक चीज़ को तशद्दुद की निगाह से देखा जाएगा, और अगर बड़े बुजुर्ग कहते थे, हमारी नानी खुद कहा करती थी कि अगर इंसान चुप हो जाता है तो एक चुप 100 को हरा देता है। तो कहीं ना कहीं मुफ्ती तारिक मसूद को भी अपने आप से सेटिस्फेक्शन हो जाना चाहिए कि मैंने गलती की थी, मैंने उससे रुजू कर लिया है, तो अब उसका जो मामला है वो अल्लाह और उसके रसूल का मामला है। उनको जो धमकियां मिल रही हैं तो आम चीज़ है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात कही जाती है तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो बहुत सारी बातें करते हैं, और पाकिस्तान में जो बरेलवी आलिम हैं वो लगातार जो है मुफ्ती तारिक मसूद को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि गुस्ताखी नहीं थी और ये गलती थी और आपने उससे रुजू कर लिया है, तो बार बार आप आकर अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम को, तो ठीक है आपने मान लिया कि मेरे ऊपर लगा हुआ इल्ज़ाम है, लेकिन उसके बावजूद आप फिर दूसरे लोगों को भी जो इस दुनिया में हयात नहीं है, जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उनको भी आप लेकर आ रहे हैं और उनकी जो है चीज़ें कॉट करके बता रहे हैं कि इन्होंने भी ऐसा लिखा था तो इनके लिए भी यही सज़ा होनी चाहिए। तो मुफ्ती तारिक मसूद से सिर्फ यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपने जो कुछ किया है, आपने उस गलती से जो है किनारा कर लिया, उस गलती को एक्सेप्ट कर लिया और साफ अल्फाजों में आपने गलती एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन अब आप हदीसों के हवाले दें या कोई भी हवाले दें, और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें बरेलवी भी हो सकते हैं, देवबंदी भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, सबका अपना अपना अकीदा होता है। मेरा खुद का अपना अकीदा जो है वो कहीं ना कहीं यही है जो आप तमाम लोगों का है, और हुजूर को हम अपनी जानों से ज़्यादा मानते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद आप तमाम लोगों को ये पता होना चाहिए कि बुज़ुर्गों के, आलिमों के पीछे शैतान सबसे ज़्यादा अगर लगा हुआ होता है तो सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों के पीछे लगा होता है जो इल्म की रोशनी में जो लोगों को इल्म सिखाने की कोशिश करते हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि जब बकरीद का वक्त आता है तो हम एक सुन्नत अदा करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हमें कुर्बानी देते हैं। जो वो कुर्बानी के लिए अपने बच्चे को लेकर जा रहे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर जा रहे थे, तो शैतान कैसे कैसे वसवसे उनके दिल में डाल रहा था। तो शैतान का काम जो है वो बहकाने का है, और वो बहकाता है और वो आलिमों के पीछे लगा हुआ होता है। तो ये ज़बान है, ये फिसल जाती है, लेकिन इंसान सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर या जिस तरह उससे गुस्ताखी हुई और वो आके माफ़ी मांग लेता है, तो कहीं ना कहीं उन तमाम आलिमों को भी सोचने वाली बात होती है कि किसी भी इंसान का पीछा ना लिया जाए, कि ऐसा इंसान जो लगातार दीन का काम कर रहा है और लगातार आके अपनी उस गलती पर रुजू कर रहा है, कह रहा है कि मुझसे गलती हुई है और मुझे उसी बयान के दौरान जो है माजरत कर लेनी चाहिए थी। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब की एक उन्हीं की क्लिप में से, जो उनकी अपनी एक वीडियो, उसी में से शॉर्ट क्लिप दिखाने की कोशिश करूँगा, जो 1-1.5-2 मिनट की, वो छोटी छोटी क्लिप आप सुन लीजिए तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। जब से कनाडा वाले बयान वो सोसाइटी में गया है तो मुसलसल सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट की जा रही है, और एक मखसूस तबके की तरफ से जो बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंदी फैला रहा है। बार बार मुझे कहा जा रहा है कि ये जो माजरत आपने दोबारा की है ये भी काबिल कबूल नहीं है, और उस तबके का बुनियादी मकसद ये है कि मैं ये मानूं कि मैंने गुस्ताखी की है और फिर मैं गुस्ताखी से माजरत करूं। जो गलती मुझसे हुई है उस पे मैं बार बार माजरत कर चुका हूं, लेकिन वो तबका मुसलसल धमकियां दे रहा है। मेरे व्हाट्सएप पे कत्ल की धमकियां, गुस्ताख और जो फोहश गालियां दी जा रही हैं, सबके नंबर भी मैं सेव कर रहा हूं। तो ये सब कुछ चल रहा है मेरे साथ। तो मुझे ख्याल हुआ कि मैं एक इल्मी लिहाज से बहरहाल मैं इस पे एक वीडियो रिकॉर्ड करवाऊं, क्योंकि जो कुछ मेरे मुखलिस लोग हैं, बाज लोग, मेजॉरिटी ने मुझे गुस्ताख करार नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह, मेजॉरिटी उलमा ने, बल्कि उन्होंने इसको एक गलती जरूर करार दिया, इल्मी गलती, गुस्ताख करार नहीं दिया। लेकिन बाज हमारे ही बड़ों से, बाज हमारे ही लोगों ने भी इसको गुस्ताखी से ताबीर किया, और फिर यह कहा कि मुफ्ती साहब ने जब गुस्ताखी से माजरत कर ली है तो अब उनकी जान छोड़ दो। तो इसको भी बाज शिद्दत पसंद लोग कह रहे हैं, देखो इनके अपने बड़े कह रहे हैं कि इन्होंने गुस्ताखी की है। इसलिए मुझे गुस्ताखी के लफ्ज को एक्सप्लेन करना बहुत मेरे लिए जरूरी हो गया है। वजह उसकी है कि जो मखसूस तबके के कुछ लोग हैं, जो उनके लीडर बहुत ज्यादा शिद्दत पसंदी फैला रहे हैं और अपनी आवाम को, जो आम लोग हैं ना, उनको बहुत ज्यादा उकसा रहे हैं मेरे कत्ल पे। खुली वीडियो में जब इतना उकसा रहे हैं, आप ये वीडियो क्लिप देख सकते हैं। और कराची का एक मौलवी नहीं और तारिक मजहूल मरदूद, एक
ایک بندہ بھی غیرت مند نہیں بیٹھا جڑا اٹھ کے انہاں سر لاوے. اس وجہ تو یہ بالکل اس بارے کوئی معافی نہیں. اس کتے نو لگام پائی جاوے, وہ کتا بھی نہیں بڑھتا. جب کھلی ویڈیو میں اتنا اکسا رہے ہیں تو بند کمروں میں کتنا اکساتے ہوں گے. اور میرے پاس جو الگ سے دھمکیاں آ رہی ہیں وہ الگ ہیں, لیکن جو لیڈر حضرات ہیں نا ایک مخصوص طبقے کے, وہ بار 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 جو ہے نا گستاخ کی سزا سرتن سے جدا, نعرے بھی یہی لگ رہے ہیں. سر سید تھانے کے باہر جو ہمارا قریبی محلہ ہے اس میں جو تھانہ ہے اس کے باہر بھی یہ نعرے لگائے گئے ہیں ایک کراؤڈ کی شکل میں کہ گستاخ کی سزا سرتن سے جدا, نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا, سرتن سے جدا. تو میں اس گستاخ کے لفظ کو آج علمی انداز سے ایکسپلین کروں گا, تحقیقی جواب بھی دوں گا, الزامی جواب بھی دوں گا کہ اگر آپ مجھ پہ گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں تو پھر آپ ان لوگوں پہ بھی گستاخی کے فتوے لگائیں, تاکہ جو سادہ لوح لوگ ہیں جو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے, وہ مجھ سے بدگمان ہو گئے کہ مفتی صاحب نے واقعی غلط گستاخی تو بہرحال کی ہے, بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں. تو میں نے جو غلطی کی ہے اس سے میں رجوع کر چکا ہوں, گستاخی میں نے نہیں کی ہے. تو یہ بات صرف میں نے نہیں لکھی ہے, یہ اور بھی لوگ لکھ چکے ہیں, خود بریلوی علماء لکھ چکے ہیں. یہ دیکھیں مقدمہ تفسیر نعیمی, مصنف حکیم الامہ مفتی احمد یار خان نعیمی, یہ بریلویوں کے بڑے عالم ہیں. صفحہ نمبر 20 پہ لکھتے ہیں بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے. مثلا علیہ اللہ, اب دیکھیں قرآن کا عام قاعدہ ہے علیہ اللہ, لیکن قرآن میں لکھا ہے علیہ اللہ, یعنی گرامر کا عام قاعدہ ہے علیہ اللہ, لیکن پڑھا جا رہا ہے علیہ اللہ. اسی طرح وما انسانیہ الا الشیطان, اب عام قاعدہ جو نحو کے طالب علم جانتے ہیں یہ ہے وما انسانیہ, لیکن جو احمد یار صاحب ہیں, مفتی احمد یار صاحب جو بریلویوں کے بڑے عالم, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی عام قاعدے کے خلاف ہے, ما انسانیہ ہے. اور تیسری مثال وہی دی ہے جو میں نے اپنے بیان میں دی تھی, لنصفعن بالناصیہ, تو یہ بھی انہوں نے مثال دی. اب میں پوری عبارت دوبارہ پڑھتا ہوں, مثلا علیہ اللہ ما انسانیہ لنصفعن وغیرہ. دوبارہ یہ عبارت پڑھ دیتا ہوں میں. یہ لکھتے ہیں بریلویوں کے عالم بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے. مثلا علیہ اللہ ما انسانیہ لنصفعن وغیرہ. تو محترم نے بھی یہ فرمایا کہ نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں, جبکہ میں نے کیا کہا تھا, بظاہر گرامر کے خلاف ہیں, بظاہر گرامر کے لحاظ سے غلط ہیں. تو میں نے تو پھر بھی بظاہر کا لفظ لگا دیا تھا. تو میں پھر بھی مانتا ہوں کہ میری غلطی تھی, مجھے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیے تھا اور اسی وقت اپنے الفاظ سے رجوع کر لینا چاہیے تھا, لیکن بعد میں نے رجوع ریکارڈ کروایا. اس کی کیا وجوہات تھی, یہ بھی میری غلطی ہے, اس میں بغیر تعویل کے اس کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالتا ہوں میں. لیکن اس عمل کو آپ گستاخی نہیں قرار دے سکتے. اگر آپ نے گستاخی قرار دینا ہے پھر بریلوی کے ان عالم کے عمل کو بھی اور ان کی عبارت کو بھی آپ گستاخی قرار دیں. اور میں نے تو ان الفاظ سے توبہ کر لی, ان عالم نے تو توبہ بھی نہیں کی. اب تک تو ہمارے پاس کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے الفاظ سے توبہ کی ہو. تو اصل مدعا میرا یہ ہے کہ نہ میرے الفاظ کو آپ گستاخی پر لے جا سکتے ہیں, نہ تفسیر نعیمی کے مصنف کے الفاظ, بریلوی عالم کے الفاظ کو آپ گستاخی قرار دے سکتے ہیں. آپ ان کے الفاظ کو بھی علمی غلطی قرار دے سکتے ہیں, میرے الفاظ کو بھی علمی غلطی قرار دے سکتے ہیں. یہ علمی غلطی قرار دینے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ اس عمل کو گستاخی مت قرار دیں, کیونکہ اگر یہ ہے تو میں گستاخ ہوں تو پھر یہ بھی گستاخ ہیں, اور وہ تمام علماء گستاخ ہیں جنہوں نے اس علمی نقطے کو اس انداز سے بیان کیا ہے. تو دین کا ایک بہت بڑا کام کرنا, اور عالموں کے پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح سے بزرگوں کے پیچھے شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے اور کہیں نہ کہیں زبان پھسل جاتی ہے. تو مفتی تاریخ مسعود نے بھی اس کا اعتراف کر لیا ہے. تو اب پاکستان سے لے کر دنیا بھر میں جتنے بھی علماء ہیں, یا تو پھر ایک کمیٹی بٹھائیں اور ان کو سامنے بلا کر ان سے ایکسپلین کرا لیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے تھے, جس طرح سے چاہیں ان سے اعتراض اور رجوع کرا لیں. لیکن یہ اس طرح کی باتیں کہ سرتن سے جدا, سرتن سے جدا, ایک انسان کام کر رہا ہے, نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اتنا پیمانہ ہے, وہ تعریفیں بیان کرتا ہے حضور کی, قرآن کی, تمام چیزوں کی. تو ایسا ہونا چاہیے کہ مفتی تاریخ مسعود کو جو ہے ان کی اس غلطی کے لیے دنیاوی لیول پہ تو کم سے کم معافی دے دینی چاہیے. باقی اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے, جب روز قیامت ان کی ملاقات ہوگی اللہ اور اس کے حبیب کے سامنے وہ پیش ہوں گے تو تب کی تب دیکھی جائے گی. ان کو جب مرنے کے بعد سب کو قبر میں ہی جانا ہے, تو آخر کیوں اتنی باتیں ہو رہی ہیں؟ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے عالموں کی باتیں نکلتی ہیں اور بہت لوگ دیکھتے ہیں کہ ان میں آپس میں اتفاق اتحاد نہیں ہے, اور انہی کی جو کتابیں ہیں ایک عالم کہہ رہا ہے کہ اس میں غلطی ہے, دوسرا عالم کہہ رہا ہے کہ غلطی نہیں ہے, پھر اسی میں جو ہے بحث کا مدعا ہو جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں جو
हैं वो ख़राब हो जाती हैं। मुझसे कोई भी अल्फाज गलत निकल सकता है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बयान नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत के नाते ये है कि मुफ्ती तारिक मसूद भी कलमे के शरीक मुसलमान हैं, तो उनकी जो ये गलती हुई जिससे उन्होंने रुजू किया है उसके लिए उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो पर कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर कायम करें। मिलत टाइम्स को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।